You are in charge. Tú puedes hacer todo lo que quieras. You carry out everything that you want to carry out. Tú brillas en sabiduría You have splendor and wisdom y en belleza. and in beauty. Les pregunto, hermanos, ¿podría ser esto más simple? So I ask, brethren, can this be simplified? Dios está al mando. God is in charge. Este concepto no es extraño para nosotros. So this is not a foreign concept for us. Pero cuando algo que no te parece acontece en tu vida, But when something that doesn't necessarily is of our liking happens to us, quieres saber quién está encargado, you want to know who is in charge, quién dirige la operación. who is operating and instructing this. Sabemos lo que es estar al frente de algo, And we know what it is to be in charge of something. pero estar al frente, encargado del universo. But being in charge of the universe. Vean conmigo Efesios, por favor. And let's go to the book of Ephesians. Efesios 1, 22 y 23. 1:22 and 23. Dice la palabra, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1, 22 y 23. Far above all rule and authority, power and dominion, and every title that can be given, not only in the present age, but also in the one to come. And God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church. Hermanos, hay muchos ejemplos con respecto a la autoridad de Jesús. So, brothers and sisters, there are a lot of examples with regards to the authority of Jesus. Pero voy a mencionar uno de los que es mi favorito. But I will mention one that is among my favorites. ¿Recuerdan aquella vez que estaba Jesús con sus discípulos en una barca? Remember when Jesus and his disciples were on a boat Iban cruzando lo que le decían el mar de Galilea. and they're crossing what they call the Sea of Galilee? De repente, All como of a dice sudden- la canción, se mira relampaguear y el cielo está encapotado. And lightning became on the horizon. Eso quiere decir que vaqueros para el corral, vámonos rápido de regreso. So obviously it means turn around, turn back. Pero aquí los discípulos están hechos a la mar. So obviously disciples are already out at sea. Y lo que se veía todo placentero, ahora de repente se torna violento. So everything was calm and quiet, and all of a sudden everything becomes violent. Olas de tamaño monstruoso se levantan frente al bote Great big waves are enthralled against the ship or y the boat, golpean la nave una y otra vez. and they're against the boat one and one again. Yo no sé, hermanos, si ustedes han tenido esta experiencia. I don't know if you've had this experience on a boat before. Yo me acuerdo que estaba un día afuera en el mar Atlántico I was once on the Atlantic Ocean con mi esposa with my wife, y allá de repente llegan nortes rápidos, and there's súbitos, actually sudden storms from the north, así como este que estamos hablando. such as this one that occurred on the Bible. Y nosotros estábamos pescando porque necesitábamos comer. And we were fishing because we needed something to eat. Pero íbamos en una lanchita que se subía y parecía que nos íbamos a ir para atrás y de repente ¡ruaxa! And there is this Para que obviously despierten los dormidos. waves upon this Atlantic Ocean, and we thought we were actually going to capsize. Y te ibas al fondo con mucha agua encima. So there was a lot of water. We were taking on a lot Y of antes water. que pudieras decir, ay Señor, ahí viene la otra. Before you said, "Oh God," then the next wave hit upon us. Y a mi mujer se le ocurrió pescar en esa vicisitud. And my wife was actually the one with the idea to fish in those circumstances. Y decíamos, suéltalo, o mejor agárrate. And she said, "Well, why don't you just throw away the fishing rod and take hold of something?" Cuando todo acabó, afortunadamente no lo soltó y comimos una barracuda deliciosa. And actually, she didn't withdraw the fishing rod, and we actually ate a barracuda. Bueno, aquí los discípulos igual estaban con olas tamaño monstruoso. So here the disciples were against these very big waves. De hecho, alguien que lo describe muy bien es Marcos. And someone who describes this very well is Mark. Marcos 4:37 lo hace muy bien. And in Mark 4:37, De hecho, les va a pasar a ustedes el reporte, y creo que me equivoqué
No estoy equivocado el libro. Marcos 4:37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. A furious squall came up, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. Por favor, enfoquen su imaginación en esto. So focus your imagination on this. Tenemos todos los discípulos empapados y no de sudor. So obviously we had all these disciples, and they were drenched, not necessarily of sweat. Tiemblan y no de frío. And they were trembling, but not of cold. Tartamudean y no son tartamudos. They were stuttering, but they were not stutterers. Tratas de oír a alguien que te dé esperanza en ese momento. And you're trying to hear someone who gives you hope, Una voz que te calme. a voice that calms you. Pero solo oyes gritos y oraciones desesperadas. But you only hear these desperate prayers and shouts. De repente a alguien le cae el 20. All of a sudden, one there actually is calmer and figures out what's going on. Falta alguien entre nosotros en este caos. And there is one missing among this chaos. Lo buscas en todas partes y no lo ves. And he's looking for them and throughout the boat, and you don't see him. ¿Dónde está? Where is he? De repente oyes un sonido como que no encaja en esta escena. And then you see something that doesn't necessarily fit into the scene. Parece que alguien duerme. And someone apparently is sleeping. Saca un aire con una especie de ronquidito. And maybe someone's snoring. Te volteas y lo ves. And you turn around and look. Sí, ahí está acurrucado Jesús. And there, Jesus is snug. Dormido. Sleeping, fast asleep. No sabes si sorprenderte o enojarte. You don't know to be surprised, to get mad. Así que te pones los dos sombreros. And so you take on the two hats. ¿Cómo puedes dormir en un tiempo de tormenta como este? How can you sleep in the time of torment like this? O como le preguntaron los discípulos, que lo deja puesto por allá Marcos, Maestro, ¿no te importa si nos ahogamos? It says, Master, do you not care that we perish? Si tú eres el padre de un adolescente, And if you're, for example, the father of a teenager, ¿acaso te han dicho cosas similares? maybe you've actually heard something similar. Cuando, por ejemplo, no quisiste hipotecar tu casa para que tuvieran el vestido más caro de Versace, For example, that you didn't want to mortgage your house to give them the best Versace dress, o que se compraran los tenis de moda más costosos venidos de la China oriental más extrema, or maybe the tennis shoes that are so expensive and they're in fashion, y te preguntan, ¿no te importa si luzco fuera de la moda? and they actually ask you, don't you care that I'm not actually in fashion? O cuando le pediste a tus hijos que fueran a las bodas de tus padres, que celebraban sus bodas de diamante, 75 años de matrimonio. Or for example, when you ask them to go to your parents' 75th wedding Estaban bien anniversary, jóvenes. Y ellos quieren ir a un partido de fútbol en but lugar they de ir a actually esa want boda. to go to a football game instead of the celebration. Y te dicen, ¿no te importa si yo no tengo vida social? And they tell you, well, doesn't it matter to you that I don't have a social life? ¿Acaso les importa a la mayoría de los padres? Do you think the majority of parents would care? Por supuesto que les importa. Obviously, they do care. Pero es que ellos tienen una perspectiva diferente. But they have a different perspective. Lo que el adolescente ve como una tormenta, So when an adolescent sees as a storm, los adolescentes lo ven solamente como una lluviecita ocasional. maybe parents actually just look at it as an occasional drizzle. La palabra es cabañuelas para los locales solamente. Ellos han tenido ya su tiempo aquí en la tierra So obviously parents have had their time here on earth para ver que estas cosas pasan. to know that these things pass. Así también Jesús. And Jesus also knew about this. La mismísima tormenta que hacía temblar a sus discípulos, The very same storm that made the disciples tremble, que entraban en pánico, that they entered into panic mode. a Jesús lo ponía somnoliento. Actually, Jesus, he was sleepy. Lo que imponía miedo a los ojos de los discípulos, What was actually frightening before the eyes of the disciples, a él lo arrullaba cuando estaba durmiendo. it was actually something to make him sleep.
El